ऑरा आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हर चीज़ का एक ऑरा होता है। अगर आपका ऑरा कमज़ोर हो तो यस आपको नज़र लगेगी, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपके अंदर नज़र क्या लगेगी, हो सकता है वो फाइनेंस का रंग ले जाए। हर बंदे को मैं एक बात बताता हूँ कि अपनी ड्रॉ 3 महीने बाद खोल लिया करें। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, मतलब अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी का अगर एनालाइज़ करें तो हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ महरक़ात, तजर्बात और मसाइल के गिर्द घूमती है। और ज़ाहिर ज़िंदगी है तो मसाइल हर रोज़ कोई ना कोई नया मसला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन मसलों को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं कि वो हमारे या तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बन जाते हैं या कोई फ़िज़िकल बीमारियों की तरफ हम चले जाते हैं। और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट ज़ाहिर है हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल या फ़िज़िकल तकलीफ़ें हैं, ये मेडिसिन से हटकर होती हैं। इनको कुछ और ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं खुद इस बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ऑरा क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे थे ऑरा के हवाले से, तो ये ऑरा हीलिंग क्या है एक्चुअली? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयशा, तो बड़े अच्छे दिन है। एक तो आपने अमानत की बात की, व्यूअर्स के साथ बड़ा शेयर किया, एक जोन में लेके आए अपन को। फिर मर्दों की आज दिन है तो वैसे योम मजदूर होता है मर्दों का, तो उसको बेचारे को वैसा सेम दिन नहीं होता जैसा रूटीन का उनको होता है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है मर्द पैदा ही अल्लाह ने खिदमत करने के लिए, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, अच्छे मर्द उनकी खिदमत करते हैं। अच्छा, ऑरा क्या है, इसका जवाब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि क्या वो अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में कि नहीं। अगर रखता है तो आपको ज़रूर जानना चाहिए, अगर नहीं रखता तो उसको भी ट्रैश कर दें। स्टार फिश की 1000 किस्में हैं, आपको क्या। हस्की की 500 किस्में, आपको क्या। आपकी ज़िंदगी पे ज़ाहिरी पे अमल दखल है। बाकी चीज़ों की बड़ी किस्में हैं, आपको क्या, आपकी ज़िंदगी में उसका अमल दखल क्या है। मगर क्या आपकी बंदिश, आपकी फाइनेंस, आपकी अपेरेंट्स, आपके मामलात, आपके सारे मामलात का अगर ऑरा से ताल्लुक़ है तो ज़रूर अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके लिए लोगों को ये पता होना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली ये क्या है। मैं आपको उधर ही आ रहा हूँ, क्योंकि लोग उस चीज़ों को सुनेंगे ना जो उनके लिए अहमियत का हामिल है। उसको स्टार फिश के बारे में क्या जानना है, हाँ, या उनको उसको क्या फ़र्क पड़ता है स्टार फिश में कितने या खिलाते हैं। उनको जो है ना वो बत्तखों की किस्मों से जान के क्या मिलेगा। सही कह वो रहे चीज़ें मिलेंगी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर बहनों को, बच्चों को भी। ऑरा आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और हर चीज़ का एक ऑरा होता है। और ऑरा जो है ना वो आपका किस्मत का तयन करता है कि आपके मामलात दुनिया के साथ, आपके मामलात फाइनेंस के साथ, आपके मामलात अखलाकियात के साथ, आपके मामलात बाकी चीज़ों से बचाव का क्या करेंगे। आपके अंदर चैनलाइज सिस्टम होता है, 7 चैनल होते हैं जिसको हम मुसलमान उनको लताइफ कहते हैं, जो जापानीज़ है उसको ची कहते हैं, संस्कृत में उसको चक्रास कहते हैं। और वो 7 एनर्जी पॉइंट्स आपके अंदर स्पाइन के ज़रिए जाके आपके माइंड के अंदर सेल इन्वेंट करते हैं, और उससे फिर आपका ऑरा क्रिएट होता है। और आपका आपकी शील्ड होती है। सही। अगर उसमें प्रोटेक्शन शील्ड कह सकते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड कह सकते हैं और उसमें से सिर्फ प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है, वो आपकी सोसाइटी में आपकी एग्जिस्टेंट को ईजी बनाती है। अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, बड़ी ऐसी दीदा और नादीदा मखलूकें उसने आपके लिए बनाई हैं जो रात दिन आपके लिए लगी हुई हैं। ठीक है, अगर आपका ऑरा ब्रोकन हो, अगर आपका ऑरा कमज़ोर हो तो यस आपको नज़र लगेगी, आपके बाल गिरेंगे, आपकी बंदिश या होगा, क्योंकि मतलब नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है बॉडी में वो ड्रेन हो जाया करेगी। आप थके हुए फील करेंगे, चिड़चिड़े होंगे, और आपको ईवल एंटिटी जिसको हम नज़र कहते हैं, बाकी मामलात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। सही। तो उसके लिए मेरा ख्याल है अहमियत का हामिल है, सबको पता होना चाहिए। मैं तो जगह जगह आज कह रहा हूँ कि जी उन चीज़ों पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है जो आपके फाइनेंस होते हैं या आपके मामलात होते हैं, आपकी सेहत, तो सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। अल्लाह ताला तो जंक नहीं बनाता, तो अगर आप उन्होंने जंक नहीं बनाया तो आपकी चीज़ें ख़राब क्यों होती हैं, आपके जिस्म पे दाग क्यों पड़ते हैं, आपके कपड़े फटे हुए क्यों निकलते हैं। और अगर आप उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करेंगे तो कैसे करते हैं, उसके मेडिकल में क्या करेंगे आप, क्योंकि वो सिम्बल जो है ना अल्लाह ताला, ये सब उलूम अल्लाह के हैं। क्योंकि सर मेडिकल तो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है। सर मानेगी कि मेडिकल, देखिए पैरासाइकोलॉजी को पहले कुछ लोग नहीं मानते थे, आकुपेंचर को आप लोग नहीं मानते थे, ये पोजेस एनर्जी को नहीं मानते थे। अब इसके बारे में सेंटर खुल गए।
جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے پر پیاس کی طرف کھول رہا کھولتے ہے. آپ کو علوم پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہے, اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. آپ کی اگر چیزیں خراب ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا اورا خراب ہے, تو ایول آئنٹیٹی جو نظر ہے وہ آپ کو بہت جلدی لگ جائے گی. نظر بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہم شروع میں ہم آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ نظر سے بچیں, بڑے بڑے اس کے ہیں کہ ایول آئنٹیٹی کیا ہے. اگر آپ کا اورا سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کی ایول آئنٹیٹی بڑی, اور وہ ایول ضروری نہیں کہ جو نظر آپ کو لگاتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے آپ کو نظر لگانے کے لیے. مطلب وہ ویسے وہ آپ کو نظر بھر کے دیکھیں تو وہ اس سے میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو شارٹ بریف کر دیتا ہوں کہ نظر بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اب عائشہ ہے, وہ کام کرتی ہیں, بڑا اچھا بولتی ہیں, ویورشپ اس کی بہت اچھی ہے, باقی لوگ تو کچھ لوگ عائشہ بننا چاہیں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ عائشہ کی طرح بن گئے, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اچھا بنائے, تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں تو ایک حسد شروع کر دیں گے نا, وہ جب آپ حسد شروع کرتے ہیں تو ایک کیمیکل جنریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, کیونکہ جو بھی چیز آپ سوچتے ہیں وہ کیمیکل ریئیکشن سے چلتا ہے. بالکل. اگر وہ حسد آہستہ آہستہ بغض میں بدل جائے اور پھر کینہ میں, تو کیمیکل تو آپ نے رکھا ہوا. اگر جب میں عائشہ کو دیکھوں گا تو کیسے دیکھوں گا؟ میری نظر سے ایک بیم جائے گی, اس کو ٹچ کرے گی, واپس آئے گی, تو مجھے ویزیبل ہوگی نا عائشہ, کوئی چیز, کوئی ایکسپیکٹ. تو جیسے میں اس کو دیکھوں گا وہ سارے کیمیکل تو اس کے لیے رکھا ہوا, تو میں تھرو کر دوں گا اس کے اوپر. اگر آپ کا اورا کمزور ہے تو آپ کے اندر نظر کیا لگے گی؟ ہو سکتا ہے وہ فائنانس کا رنگ لے جائے, آپ کے ہیئر, آپ کے سکن, آپ کی کوئی چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اگر وہی آپ ریپیئر کریں گے تو چیزیں واپس آ سکتی ہیں. لیکن اچھا سر, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر آپ جیسا بننا چاہتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ویسے ہی ناپسند کرتے ہیں, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے, تو ان کے خلاف ایک نیگیٹو انرجی ہر وقت آپ کے اندر چلتی رہتی ہے. دیکھیں عائشہ, کیا کہیں گے؟ ایسا ایک چیز, آپ ہر بندے کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اپنی ڈرا 3 مہینے بعد کھول لیا کریں. جو آپ کی ڈراز ہوتی ہیں, آپ کے کیبنٹس ہوتے ہیں, اگر ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو فضول نظر آئیں اور پھینکنے والی ہوں, تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ گروئنگ مائنڈ ہے. اگر نہیں وہی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مائنڈ بلاک ہو گیا. نیگیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچے نہ پہنچے, آپ کی چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر دیکھیں, میں آپ کو جو اس وقت دوں گا نا, تو اسی کا اوور فلو مجھے ملنا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی دوربین فوکس نہیں کی ہوئی, ایک سسٹم چلا رہا ہے اس نے. آپ میرے ساتھ بہتر میرے لیے سوچیں گی نا, اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی بہتری کرتا جائے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں, اس تک وہ پازیٹیوٹی جاتی ہے اور واپس آپ کے پاس لوٹ کے آتی ہے, اس کا جو فلو ہے. تو اگر دیکھیں, اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے تو ایول پہ یقین تو رکھنا پڑے گا. وہی آپ کو وہم میں ڈالے گا, وہی آپ کو بیماریوں میں ڈالے گا, وہی آپ کو اس راستے پہ لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ دلاتا ہے, اللہ تعالیٰ باری باری بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, میرا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو چائے کی پتی دے دے گا, بڑی اچھی چائے بنی ہوئی ہے, بہت مہربانی ہے, چائے کی پتی دے دے گا, آپ کو گیس دے دے گا, چولہا, پانی, مگر وہ نیچے اتر کے آپ کے لیے چائے نہیں بنائے گا. پھر چائے بنانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائے گا, جو آپ نے ابھی بات کی امین کی. تو ہیلر کیا ہوتا ہے؟ ہیلر بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے لوگوں میں بانٹنے کے لیے, اپنا اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کوئی ہیلر, کوئی ڈاکٹر, کوئی بھی صاحب اگر ایک لفظ یوز کرتا ہے میں, تو آپ اسے دور رہیے, کیونکہ میں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہے میرے اللہ کی ہے. بے شک. تو ہیلر کا کام بھی اس کی پوسٹ بانٹنا ہے آپ کو, وہ آپ کو ہیل کرے گا, آپ کو بتائے گا, اور وہی اس کے لیے بہتری ہے, وہی اس کا کام ہے, وہی اس کی نوکری ہے.